Mayong adlaw no usab mga kaigsunan kong tigpaminaw nining atong nandan nga tulumanon sa pagtuon sa kinabuhi ni Ginoong Jesucristo. Malipayon ako nga gihatagan gyapon pakita og dugang panahon sa atong buhi nga Dios nga matapos gayud nato kining atong maong pagtuon sa kinabuhi sa atong Ginoo. Atong nasayran sa miaging higayon nga natagaan sa katumanan ni Ginoong Jesucristo ang pagkamatarong sa Dios. Pinaagi sa iyang pagkamatay, pagkalubong o pagkabanhaw. Mao kini mga higala ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa tanan mga tao nga nagatuo. Ay di man sad ni mahimong gahom sa Dios kung ang tao dili mo tuonin ni. Mao gini ang maayong balita ni Ginoong Hesus, ang pagkamatay, pagkalubong, pagkabanhaw nga angay tumanon sa mga tao sa kalibutan. Kay kun dili kini nila pagatumanon, dayag man nga gisaysay diya sa pulong sa Dios, nga silutan sa Dios ang mga gadumili sa pagtuman nini. Ug mao kini ang atong pagatukiun sa atong episode 17 karon adlaw. Apan sa di pa kita magsugod, hangyon ko kamo mga igsoon nga magauban kamo kanako sa pagampo. Magampo kita. May gugmaon nga Dios amahan nga langit nun, dalaygon ka sa walay katapusan. Ug mapasalamaton ka ay kami Ginoo sa imong kaayo o Dios sa among mga kinabuhi nga ikaw nagahatag kanamo sa talagsaon nga kahigayunan nga kami maka paminaw o Dios sa imong mga balaang pulong nga kami o Dios makatuon sa kinabuhi sa among Ginoo Jesucristo. Father God, Lord, amo lamang giampo nga pinaagi sa imong balaan espiritu nga mahatagan kami igo nga panabot o nga gawas nga among masabtan ug maayo nga among tun-an karon nga kinahanglan nga amo sad kini madumduman ug ma-apply sa damo amahan sa among tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Kini amahan na among giampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Sa imong presensya dunay paglaom, sa imong giliran ako malipayon. Ang imong pagkakos magapanalipod sa mga pagsulay ako maligunon. Dili na mangitang lain, kontento na si muhang gugma. Diyos, ikaw lang ang akong kalipay. Gusto na sa ako imong himaya. O Diyos, kanimo lamang nakita ang kamatuoran o ang kaluwasan, ang akong tanan. Sa imong
siya at tunay paglaom sa imong kiliran ako malipayon. Ang imong pagkakos pagkapanalipod sa mga pagsulay ako maligonon. Dili na mangitaglay, kontento na sinuhang gugma. O Diyos, ikaw lang ang akong kalipay. Gusto na sa akong imong himayan. O Diyos, kanimo lamang nakita ang kamatuoran o ang kaluwasan. O Diyos, ikaw lang ang akong kalipay. Gusto na sa akong imong himayan. O Diyos, kanimo lamang nakita ang kamatuoran o ang kaluwasan. Ang akong tanan, ang akong tanan, ang akong tanan, akong tanan. Sa atong pagpadayon karon sa episode 17, nanata sa episode 17. Mao kini siya mga igsoon ang bahin diin sa atong pagtuon sa kinabuhi ni Ginoong Hesus nga gitawag og application na. Ato nang tumanon ang maayong balita. Kay kung matiman-an pa ninyo didto sa mga sugod pa nga episode sa atong pagtuon na sayra nato nga ang maayong balita pagatumanon. Kay adunay verse diya sa Biblia nga nagasulti gayud si Apostol Pablo ngadto sa mga taga Tesalonica, mga Kristiyanos dito sa Tesalonica. Kay tungod kay aduna may magasamo kanila sa ilang gilauman nga pagtuo o nga nagatudlo na sa mga sayop nga pagtulunan o ilang gusto nga pagatuison ang maayong balita, mao kana nga padayag dia ni Apostol Pablo nga kinahanglan gayud nga tumanon ang maayong balita ni Ginoong Hesus. Kabahin kini sa atong pag-ila sa Dios nga kinahanglan nato i-obey ang gospel. Kay mao kini ang plano sa Dios sa kaluwasan para sa tanan mga tao. Unsaon nato pag-obey ang gospel? Una sa tanan, makita nato sa Hebrews chapter 11 verse 1. Nag-ingon din now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Mao day na ang pagtuo. Tanan ng atong mga natun-an sa mga miaging episode, mga igsuon, ato lamang makita din sa Biblia. Actually, dili nato makita ang impyerno, ang langit, ang Espiritu Santo, si Ginoong Hesus, uban pa.
kining mga butanga, mga butang dili makita. Apan tungod kay aduna kitay pagsalig sa pulong sa Dios, aduna kitay pagtuo, no? Kampante kita ug malaumon kaay kita sa atong kaugalingon. Nga kining mga butanga nga dili nato magakakita, mahatagan gid kini sa katumanan. Now, dinhi klaro nini nga verse nga una day sa tanan gakinahanglan kita og pagtuo, no? Faith is required para nga kita maluwas. Tuhuan na to ang mensahe sa Diyos, ang mensahe sa kalawasan, ang gospel may tungod sa atong salvation. Yes. It is very clear diri nini nga verse nga faith is being sure of salvation. Mao na atong gilauman. Nga human nato pagtuon sa kinabuhi ni Ginoong Hesus, ato gyud nga tumanon. Kay ngano nakasiguro kita nga kita makaangkon sa kaluwasan. Ang kada usa ka nato is certain. Mao na giingon diha sa verse. Bisan pa og wala pa nato ni nangakita ang langit, ang Espiritu Santo, dili nato pa ni siya makita, apan nakasiguro gyud ta nga kini tanan mahatagan sa katumanan. Ang matag usa ka nato certain, no, nakasiguro kay ngano man diha ta nagabase sa pulong sa Dios. Oo, mao na ang atong kabasyanan, ang iyang pulong. Kay siyempre ang tao nga human masayod sa pulong sa Dios o nga mutuo siya sa mga saad sa Dios, igo na kini nga makapatuman kaniya sa mga pulong sa Dios. Yes. Mao nga na mga igsuon nga mahinungdanon gyud kaayo nga ang una sa tanan ang pagtuo. Katong tanan nato nangatun-an, kung tuhuan nato kato nga pulong gayud kadto sa Dios, nan igo gyud nga matuman nato ang tanan niya nga kabubuton. Ilabi na may tungod sa atong kaluwasan. Now, ikadua, nakita taman sa kinabuhi ni Ginoong Hesus ang maayong balita niya. Nga siya mismo ang atong Ginoo, siya may nag-antos sa silot unta sa atong mga sala dito sa cross. Yes. Iyang dawat, giangkon, daan, dito sa krus ang atong mga sala. Unsaon man nato pagtuman sa iyang kamatayon? Kay ipatuman man ang gospel, ang death, ang burial ug ang resurrection ni Jesus Christ. Kay mao man ang gospel. Kung madumduman ninyo sa mga miyagi natong mga discussion in 1 Corinthians, gi-mention man na dito ni Apostol Pablo, chapter 15 verses 3 to 4. Which ang labing mahinungdanon kaayo nga iyang naangkon nga pagtulunan nga mao ang maayong balita nga si Kristo namatay tungod sa atong mga sala, nga siya gilubong og sa ikatulong adlaw na banhaw. Yes. Kung mao kini ang maayong balita nga si Kristo namatay, gilubong og nabanhaw, kinahanglan man ni ipatuman kanato. Ato kini siyang tuhuan nga kita usab mo undergo tanini nga proseso nga kung si Kristo namatay kinahanglan nga mamatay sad kita sa atong mga sala. Yes, dili man nga maghikog ta, kundi we need to die to sin.
Kay humana man ni Ginoong Hesus gipakamatyan ang atong mga sala. Labot pa ang atong Ginoo na tagbaw na niya ang gikinahanglan sa Dios nga aron kita mahugasan sa atong mga sala. Ang iyang kamatayon dito sa cross. That's why nga sa ato nga bahin mga higala, kinahanglan lamang kita nga patyo natong sala, undangon nato na ang sala. Mudesisyon kita sa atong kaugalingon. Mao na ang simbolo sa iyang kamatayon. Sa laktod pagkasulti, ang kamatayon ni Ginoong Hesus, kabahin sa maayong balita, mao kini siya sa atong pagtuman, maghinulsol kita sa atong mga sala. Mudecide ta, nga muundang na kita sa atong mga dili maayo nga ginabuhat. Kay mao kini ang mahimo unya nga hinungdan aron nga kita mahimong patay sa atong espiritu. In Colossians chapter 3 verse 5, dayag kayo nga gisulti ni Apostol Pablo diya sa mga kaigsuunan didto sa Colosas nga kinahanglan patyon ang sala. Ingon diya, put to death therefore everything or whatever belongs to your earthly nature. Sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed, which is idolatry. Klaro man din ang mga kadaiya nga mga kalapasan sa tao. Gani, pupila lamang kini sa mga sala nga nasaysay ni nga kapitulo. Apan kung adto ka sa unahan niini atua pa ang daghan mga matang sa pagpakasala. Anaa didto ang pagpamalikas, anaa didto ang kapungot, ug daghan pa nga mga angay nato patyon sa atong kaugalingon. Mga igsoon, mao gani ang simbolo sa kamatayon ni Ginoong Hesus. Nga kita di ay usab, kinahanglan nato na nga undangon. Nga kita di ay sa atong kaugalingon, mo decide ta. Nga duna na tay kuhaon nga mga butang nga dili makapahimot sa Dios. Sayod man kita nga wala nagdiman ang Dios og hingpit nga paghinulsol sa ato mga previous nga lessons. Ato naman ang i-saysay o i-discuss og maayo ang may tungod sa paghinulsol. Naamang gani og inyong madumduman ang steps of repentance. Yes, kinahanglan nga ang mga tao nga adunay pagtuo sa sa atong Ginoong Hesus nga mao'y maayong balita, mo'y namatay, mo'y gilubong ug nabanhaw, nan kinahanglan usab nga atong sundugon, atong patyon, undangon ang sala nga mo'y hinungdan sa iyang kamatayon didto sa cross. Gawas nga dunay pagtuo, maghinulsol, dili pa kita diretso maluwas. No. Dili nato matuman ang kabubuton sa Dios. Kung moingon kita nga, human naman gipakamatyan ni Ginoong Hesus ang sala. Mutuo lang ko nga siya ang akong personal nga mangluluwas o Ginoo sa akong ginabuhi, maluwas na kadayon ako. No. Kay kinahanglan mo undergo kita sa process nga iyang hatag kanato as an example. Yes. Kung naay gi-let go sa atong Ginoo sa iyang mga godly attributes ug iya kining gilubong didto sa tubig, didto sa kuweba sa iyang pagkahimugso, ang iyang identity, iyang gilubong, then mo usab kanato naatay ilubong human kita nga dunay
ato ihabwa sa atong kaugalingon o doon tay hinulsulan sa atong mga kaugalingon. Yes. Apan ang Dios sama kang sa gihimo kang Ginoong Hesus nga adunay usa ka tawo o tinun-an niya nga naggigamit sa Dios nga mulubong kaniya diha sa tubig diha sa iyang lubnganan, no, kay namatay man siya siyempre, so gilubong siya mo usab kana kanato. In John chapter 19 verse 38 nag-ingon dinhi, later Joseph of Arimathea asked Pilate for the body of Jesus. Now Joseph was a disciple of Jesus, but secretly because he feared the Jewish leaders. With Pilate's permission, he came and took the body away. Ug iyang gilubong dayon. Yes, naay gigamit sa Dios nga tao nga mulubong sa patayng lawas ni Ginoong Hesus. And like Joseph, who was a disciple of Jesus, ang tinunan usab sa atong Ginoong Hesukristo kinahanglan usab nga ilubong kita. We need to be baptized, no? Yes, i-baptize kita ni adtong mga tao nga usab nga nahimong disciple ni Jesus. Yes. We will be needed, no, nga mabautismuhan kita kadtong mga gusto mo follow kan Jesus. O naay tao gamiton sa Dios, dili man mahimo nga maghinulsol kita sa atong kaugalingon din diretso kita na lang magbautismo sa ato kaugalingon. Madto ta lugar sa asa adunay tubig ug kita lang ang magbautismo sa atong kaugalingon. Kay sa mata sa Dios, kita kung maghinulsol patay. So wala kitay mahimo nga kita malubong diya sa tubig. Kani mga igsuon, usak sa labing mahinungdanon nga gitudlo ni Ginoong Hesus sa iyang mga tinunan nga ang atong paghinulsol diha sa atong paghinulsol nagauban diha ang paglubong sa atong kaugalingon diha sa watery grave of baptism. Niya nang paagi diha nato maangkon ang kapasaylohanan sa atong mga sala tungod kay ato naman nahisgutan sa mga miaging lesson nga ang atong bautismo, diya sa atong pagbautismo, mahiusa man kita sa kamatayon ug pagkalubong ni Ginoong Hesus. Meaning to say, matuman nato ang iyang death ug ang iyang burial. So, dinhi sa Colossians chapter 2 verse 12 nagingon man dinhi, having been buried with him in baptism, in which you were also raised with him through your faith in the working of God who raised him from the dead. So, ang repentant nga ang gahinulsol nga makasasala kinahanglan diay nga ilubong diha sa pagbautismo, mga igsuon. Dili ra igo nga maghinulsol ka, magsusi ka sa imong kaugalingon, magbasol ka ug nga mo desisyon ka nga mundang sa imong sala. Kinahanglan diay nga adunay paglubong kanato diha sa tubig sa bautismo. Kay mahiusa man kita sa paglubong ni Kristo. Ingon man diya, having been buried with him in baptism. Mahiusa kita sa diha sa atong pagbautismo. Sa paglubong ni Kristo, mahiusa kita diha sa atong pagbautismo.
So klaro kayo nga matuman nato ang iyang kabahin sa iyang mayong balita nga mao ang iyang paglubong. Labot pa klaro kana ni Apostol Pablo sa iyang sulat dito pod sa taga Roma nga diha mga igsoon sa pagbautismo di ay sa usa ka nagahinulsol nga makasasala mao din ang panahon nga makaambit kita sa kamatayon ni Kristo. In Romans chapter 6 verse 3 to 4 nagingon dia, wala ba kamo nasayod? Or don't you know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into His death? We were therefore buried with Him through baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. So klaro diha, mga higala, nga kung unsa ka mahinungdanon ang bautismo. Ang pagbaptize dili kini mahimo nga pagbaptize lugar mahimo na ka member sa usa ka simbahan. Yes, dili kana mao ang tumong sa pagbautismo. Ang pagbautismo mahinungdanon kaayo nga masabtan nato nga kita gibautismuhan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo nga diha na nang bahina mapasaylo ang atong mga sala. Ingana ang atong pagtuo. Dili mahimo bautismuhan nato ang mga gagmayng bata nga walay panabot, dili makasusi gani sa ilang kaugalingon kung unsa man ang mga sala nga ilang nahimo. Ang pulong sa Dios klaro nga nagaingon nga maghinulsol. Ang tao nga maghinulsol mao lamang ang tao nga makasusi sa iyang kasing-kasing ug sa iyang una-una kung unsa ang mga kalapasan nga iyang nahimo ngadto sa Dios. Yes. Mao gani gipakita dinhi ni Apostol Pablo. Gipahinumduman niya ang mga katawhan sa Dios dito sa Roma. Kay sila nagpadayon gyapon sa pagpakasala. Taliwala nga sila na born again na bag-o na. Mao manggani nga pangutana sila ni Pablo nining higayuna in context din hini nga mga verses nga unsa ba magpadayon pa ba day kita sa pagpakasala aron nga ang grasya sa Dios dagaya magpadayon mo igris dili gayud kay ngano mao na dinhi ang bersikulo nga iyang giingon wa ba day mo nasayod nga kitang tanan nga gibautismuhan diha kang Kristo Jesus. Gibautismuhan diha pinaagi siyang kamatayon. But pasabot nga nahiusa na kita diha sa atong paglubong sa atong pagbautismo. We were therefore buried with Him through baptism. Mao nang giingon diha ni Apostol Pablo, gipahinumduman niya sila. Nga sama nga kita hiusa or nakaambit sa kamatayon ni Ginoong Hesus. Sama nga nakaambit kita sa kamatayon ni Ginoong Hesus, kita usab mabanhaw. Matagaan kita sa kasiguruan nga sa umaabot mga igsoon mabanhaw kita. Yes. Mahiusa kita diya sa kamatayon ni Jesus Christ. Kay ang iyang kamatayon mga igsoon mao kini ang usa sa elemento nga mapasaylo ang atong mga sala. Mag-uban ang paghinulsol o ang pagbautismo. Sumala ang atong Ginoo sa katapusan ng mga igayon nga siya mando sa iyang mga tinunan
nga manlakaw sila ug isangyaw nilang maayong balita, gimanduan sila nga ang mutuo ug magpabautismo sa maayong balita magpabautismo mao lamang ang maluwas. So part good sa ato kaluwasan ang paglubong sa atong daan nga kinabuhi. Yes, mga igsuon, ang water is just the burial place of our old self. Lubnganan siya diha, no, apan aduna gihapoy ang atong pagtuo, nagasalig kita nga pinaagi diha niana nga kita ilubong sa tubig sa pagbautismo, mahiusa kita sa kamatayon ug paglubong sa atong Ginoong Hesukristo. So, human sa pagtuo, adunay mulubong, maginulsol, adunay tao gamiton sa Dios maglubong, o nga kita ilubong sa tubig sa atong pagbautismo. Yes. Now, sama kang Ginoong Hesus, mga igsoon, ang Diyos Amahan, iyang ipadala ang balaang Espiritu aron maghatag og kinabuhi sa ato karong patay nga espiritu. Mao kana ang gusto sa Dios nga mahitabo sa kada usa kanato. Agod nagingon siya nga you must be born again. Matao ta pag-usab, mabag-o kita. Kay ang balang espiritu timani igsoon, siya lamang gayud ang makahatag ug bag-o nga kinabuhi sa atong patay nga tawhanong espiritu. Ug mao kana nga maborn again kita. Yes, dayag kayo nga mao na ang gimando sa atong Ginoo aron nga ang tanan tao makasulod sa iyang gingarian. That's why in John chapter 3 verse 5 to 6 ang ato mismo Ginoong Hesukristo nag-igon. Mitubag siya kang Nicodemus. Ingon dia, Jesus answered, "Very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit. Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit." Mga higala, kini siya nga mga pulong, timan nagikan kini sa atong Ginoong Hesukristo. Nga gusto niya ang mga tao, tungod kay salaypon man ang mga tao, nagsigi magpakasala, kinahanglan mabag-o na ang atong kahimtang sa atong tawhanon nga espiritu. Nasayod na kita sa mga previous meetings nato, sa atong previous nga episodes, nga ang cause sa spiritual o ang hinungdan sa spiritual nga death mao ang sala. Ug ma-full grown na ang sin, it causes death. Muna. Mao kana nga atubangan sa Dios, kitang mga tao, kung dili kita makasubay sa paagi nga gusto sa Dios nga kita mataw pag-usab, ang iyang pagtanaw kanato patay ang atong tawhanong espiritu. O kung patay ang atong tawhanong espiritu, kita na ibulag sa Diyos. Siya mismo nagsulti nga kinahanglan buhion ang atong tawhanon nga patay nga espiritu. Sa bala ang espiritu. Ingon din ang pag-born again is born of water and the Holy Spirit. Capital letter ang Spirit din mga igsuon. It is a name of person. Persona siya. Kaya it begins a capital letter. That is the Holy Spirit. Jesus wants us nga makasulod sa iyang kingdom. Sa kingdom sa Diyos Amahan. And the only way
is that we must be born of water. Meaning, naay mahitabo nga paghugas kanato. Dili sa mga hubuling sa atong lawas, kundi mahugasan ang atong tawhanon nga kalag, ang atong kalag o espiritu, mahugasan usab diha sa tubig, labi na ang atong mga sala. Mao man gani katong gisulat ni Pablo ngadto kang Titus nga dili kita maluwas pinaagi sa mga maayong buhat, no? Kung matimanan ninyo ng verse, apan pinaagi sa kaluoy sa Dios, kita naluwas pinaagi sa paghugas, through the washing and regeneration and by the renewal of the Holy Spirit. Dinhi ini gikuha sa apostol ang mao nga pagsulti niya didto kang Titus, kining kang Ginoong Hesus nga ma-born of water. Kinahanglan dunay mahitabo nga paghugas kay diha sa atong paglubong sa tubig sa pagbautismo, mao kana ang higayon, subliun ko, nga mahiusa kita sa kamatayon ni Ginoong Hesus. Diha, mga higala, ma-available ang iyang blood. Ang shedding of blood, diha, damang gayud, mahitabo sa atong pagbautismo. Og, nga kinahanlan kita ma-born of the Spirit, the Holy Spirit. Kay ang Holy Spirit diya giingon nga siya lamang ang makahatag og bag-o nga kinabuhi. Spirit gives birth to the human spirit. Small letter man ang spirit nga isa, mo na nga ato nga espiritu, tawhanong espiritu nga ang balang espiritu, mga higala, siya lamang ang makahimo sa pagbuhi sa atong patay nga espiritu. Busa mahinungdanon kayo nga kini atong tumanon kay pulong kini sa atong Ginoo Hesukristo, that we must be born again, that we must be born of water and the Holy Spirit. That's why sa bersyon ni Apostol Pedro ato basahon in Acts chapter 2 verse 38, si Pedro mo ni ang ni sulod sa iyang hunahuna sa tanan mga gitudlo ni Ginoong Hesus, mao kini ang labing mahinungdanon kayo nga atong pagtuman sa maayong balita ni Ginoong Hesus. Ingon siya, Peter replied, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Mga igsuon, ang mga tao nga human nila madunggi ang mensahe sa krus. Mahiusa lamang sila diha kang Kristo kung ila kining tuhuan ug ilang tumanon ang mayong balita sa kaluwasan. Yes, those who believe the gospel, then they must repent and be baptized. Diha lamang nga paagi nga mapasaylo ang ato mga sala kung mo undergo taniana nga process. And that's what the Apostle Peter answered to those people who were cut to the heart tungod kay nabal-an nila nga sila nakasala sa pag-murder nila sa atong Ginoong Hesukristo niadtong panahon nga ilang gilansang siya didto sa cross. Kadaghanan sa naminaw kang Pedro din hiniining bahina in context niining a verse, mga higala, they were cut to the heart because they heard nga sila di ay part sa mga tao nga nagpatay kang Kristo. Upon hearing this, they were cut to the heart. They asked Peter, what shall we do, brother? O, unsa may angaya namong buhaton? Mao kini ang gitubag ni Ginoong Hesus, ni Apostol Pedro kanila. Nga kinahanglan nga sila di ay makinulsul
Mao sada kita. Kung si Kristo namatay, pinaagi sa atong mga sala, kita usab maghinulsol sa atong mga sala. Kung si Kristo gilubong ni Jose nga taga Arimatea, kita usab ilubong ang atong kaugalingon diya sa tubig sa atong pagbautismo. Kung si Ginoong Hesus gibanhaw pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, nan kita usab madawat nato ang gasa sa balaang Espiritu nga maoy maghatag kanato sa bag-ong nga kinabuhi. Amen? Amen. As a conclusion, mga igsoon sa atong lesson, klaro kaayo ang atong pagtuman, no, sa maayong balita nga kinahanglan di ay nato i-follow ang command nga niya dinhi sa Acts 2:38 pinaagi sa atong pagtuo. Amen. God bless us all this morning. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me, and I'm desperate for you. And I'm lost without you. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me, and I'm desperate for you.
lost without you. I'm lost without you. Alang sa atong pagtapos sa atong nandan nga tulumanon, ang pagtuon sa kinabuhi ni Ginoong Hesus, atong tapuson kini sa mga pag-ampo. Mahigugmaon og langit nun nga mahan, Dios nga makagagahom sa tanan. Kami mapasalamaton kaayo Ginoo. Nining talagsaong higayon nga imong gihatagan kami sa katinawan sa paagi nga kami maluwas. Nga kinahanglanday namo tumanon gayud ang maayong balita ni Ginoong Hesus nga siya namatay tungod sa among mga sala, sumala sa kasulatan, ug nga siya gilubong ug sa ikatulong adlaw na banhaw sumala usab sa kasulatan. Mao kini ang imong gahom o Dios nga ang mga tao maluwas kung ila kining tuhuan ug pagatumanon pinaagi usab nga sa ilang kaugalingon patsyon na nila ang mga sala nga nahimo pinaagi sa paghinulsol ug nga ilubong ang daan nga pagkatao diya sa tubig sa bautismo aron nga mahiusa kami diya sa kamatayon ug pagkalubong ni Ginoong Hesus ug ang among mga sala mapasaylo gayud. Ginoong Dios, nagasalig kami nga kung amo kining buhaton diha sa imong mga pulong ikaw nagaingon nga imong ihatag o Dios ang imong Espiritu Santo. Ug mao kini ang mahinungdanon kaayo nga kami magkinabuhi diha uban kaniya aron nga kami makitaan sa kabaghuan sa among kinabuhi. Dalaygon nga Dios among gipasalamatan ikaw nining adlaw ug among ibalik kanimo ang tanan pasalamat ug dungog sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.